bonjour à tous. Всем здравствуйте. Donc c'est elle qui a le micro, parce que c'est elle que vous allez écouter. У меня микрофон, потому что ее вам придется слушать. Donc on va essayer de parler des liens qu'il y a entre la psychothérapie et la Gestalt particulièrement et la philosophie. Пытаемся понять, какая есть связь между философией и психотерапией, в частности, гештальт-терапией. Et puis bon, après, j'aimerais bien qu'on ait un temps, qu'on puisse échanger un peu avec des questions plus. И я думаю, что потом вы сможете задать вопросы, чтобы мы с вами обменялись мнениями. Donc on pourrait commencer cette réflexion en se disant, voilà, est-ce que la philosophie est une forme de psychothérapie ou est-ce que la psychothérapie est une forme de la philosophie? Начнем, наверное, с мысли о том, психотерапия является формой философии, либо философия является формой психотерапии. Et même, est-ce qu'on pourrait dire que la psychothérapie résumerait la philosophie? Или, может быть, психотерапия резюмирует философию? Alors, il faut reconnaître que depuis un certain temps, la psychologie a occupé tout le terrain. Нужно признать, что на протяжении длительного времени все пространство было занято психологией. On va dire qu'actuellement, tout s'explique et se résume à des problèmes psychologiques. То есть все объяснялось посредством психологических проблем. On explique tout, si on fait ceci ou cela, ou si on est comme ci ou comme ça, parce que quand on était petit, on était bercé trop près du mur, ou parce que je ne sais trop quoi, mais par des déterminismes psychologiques. То есть все определялось психологическим детерминизмом, то, какие мы, такие или не такие, кто как мы поступаем, так или не так. И, например, объяснялось многое через детство, допустим, нас качали слишком близко к стене и так далее. Donc là, on peut dire que la psyché, en sa version moderne, est devenue un peu le fondement de la pensée. То есть психика стала в своей новой форме основой философии. Alors, si c'est devenu comme ça, c'est pas pour rien. Если это стало так, это значит, этому есть какое-то объяснение, обоснование. Et la raison principale, elle remonte à loin, des siècles en arrière. И главная причина восходит к очень давним временам. C'est-à-dire, c'est à un moment donné, quand les gens se sont posés la question du sujet. Это восходит к тем временам, когда люди стали задавать себе вопрос, касающийся субъекта. C'est-à-dire que cette question qui nous paraît évidente de nos jours, qui est que c'est nous qui pensons, Вопрос, который нам сегодня кажется очевидно, только как мы думаем. c'est nous, oui. То есть мы думаем. Pendant des siècles, ça n'a pas été si évident que ça. То есть на протяжении веков это не было очевидно, то, что именно мы думаем. Il y a eu une grande querelle autrefois entre saint Thomas d'Aquin et Averroès. Был большой спор между Saint Thomas d'Aquin. d'Aquin Et Averroès. et Averroès. Un qui était donc saint Thomas d'Aquin, qui était un philosophe chrétien. Saint Thomas d'Aquin это был христианский философ. Et Averroès, qui était un philosophe arabe. И Аверес это был арабский философ. De Cordoue en Espagne. Из Корду, Испании. Alors, je vous fais grâce de la querelle. И я привожу пример из того, что между ними возник спор. Et c'était quand même de savoir, c'était pas évident pour eux de dire, mais c'est un sujet, donc un sujet humain qui pense. То есть для них это еще не была тема. И очевидно, то, что для нас является сегодня очевидно, то, что субъект это тот, кто думает. Donc c'était, vous pouvez penser que effectivement la pensée était quelque chose qui nous arrivait d'ailleurs. То есть они могли еще предположить, то, что мысль, она приходит откуда-то непонятно откуда. Et donc qui ne nous appartenait pas, c'était pas nous qui pensions. То есть что мысль нам не принадлежала, та мысль, которую мы думали. Alors cette querelle qui a duré des siècles, И этот спор, он длился на протяжении нескольких веков. elle s'est close pour schématiser avec Descartes. И схематично можно сказать, что этот спор был закрыт Декартом. Descartes, vous connaissez peut-être un peu, c'est le seul philosophe français qui tienne la route. Можно сказать, что, я думаю, что вы знаете Декарта, это, может быть, единственный такой великий французский философ. On n'a pas eu beaucoup. У нас их не было много. Alors, qu'est-ce qu'il dit Descartes? Что говорит Декарт? Alors, Descartes, lui, il est dans une conception classique de la philosophie, donc il cherche qu'est-ce qu'on peut connaître.
классической концепции философии Декарт ищет, что мы можем знать. Et pour ça, il cherche un fondement irrécusable, И он ищет такую основополагающую базу donc quelque chose dont on ne peut pas douter, в том, в чем не нужно сомневаться, sur lequel il peut s'appuyer. на то, что можно опереться. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel je peux avoir la certitude que ça existe vraiment? То есть на то, в существовании чего я точно не буду сомневаться. Alors pour cela, il va employer la méthode du doute, И поэтому он будет использовать метод сомнения. donc un doute qui va dire un doute méthodique. Это сомнение методическое. Il emploie le terme de doute méthodique parce qu'au fond, il ne doute pas du tout. Он использует методическое сомнение, потому что на самом деле он-то не сомневался. Il est sûr qu'il va trouver quelque chose. Он был уверен, что он что-нибудь найдет. Donc il se met à douter. То есть он начинает сомневаться. Alors, il se met à douter de tout, il se met à douter que, je sais pas, il regarde par la fenêtre devant chez lui, par exemple, il voit des gens qui marchent dans la rue avec des chapeaux, et il se dit, tiens, mais qu'est-ce qui me prouve que ce sont vraiment des humains qui marchent là-dessus? Ça peut être des fantômes, ça peut être une illusion. Он начинает сомневаться во всем, о чем можно сомневаться. Например, он смотрит в окно, видит людей, которые проходят в шляпах, и он начинает сомневаться в существовании этих людей. Может, это вообще просто привидение, это иллюзия. Il prend aussi le rêve, il se dit, mais quand je rêve, peut-être que là je suis en train de rêver, que je me pose la question que je rêve. И то же самое касается сновидений, то есть когда я вижу сны, то, может быть, это мне просто кажется, что я вижу сны. Je peux avoir pensé que je ne rêve pas, mais je ne peux pas avoir la certitude. Я могу иметь идею о том, что, может быть, это мне не снится, но я не могу быть в этом до конца уверен. Alors il doute de tout comme ça, То есть он во всем сомневался. et il s'aperçoit qu'en fait on peut douter de tout. И то есть, получается, можно во всем сомневаться. On ne peut pas avoir de certitude réelle. То есть невозможно получить реальную уверенность. Sauf à un moment donné, Кроме того, что в определенный момент il y a une grande lumière, был такой большой поток света, et il se dit, mais quand je suis en train de douter, он себе вдруг сказал, то есть его так озарило, что если я во всем сомневаюсь, je ne peux pas douter que je suis celui qui doute. я не могу сомневаться в том, что я тот, кто сомневается. Mais, alors ça paraît un peu rigolo comme ça, Это, конечно, кажется смешным. mais ça veut dire, c'est fondamental comme truc. Parce que donc avec ça, il va trouver son point d'appui. Но это фундаментально, потому что таким образом он нашел свою точку опоры. Alors, il est quand même honnête, Descartes, parce qu'il va dire, au moment où je doute, je ne peux pas, je suis certain que je suis celui qui doute. Декарт был честен. Он говорил, что в момент, когда я сомневаюсь, я не могу сомневаться в том, что я человек, который сомневается. Donc c'est-à-dire qu'il pose bien qu'il n'est pas sûr que ça dure. Enfin, au moins à ce moment-là, il est sûr. То есть он говорит о том, что это об этом именно конкретном моменте, он утверждает, что это может длиться долго. Mais quand il fait ça, il va poser effectivement la conscience comme socle de toute certitude. И таким образом, когда он пришел к этой идее, он принял сознание как базу любой уверенности. Et si on n'avait pas eu Descartes, je crois qu'on ne serait pas là. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de psychologie, il n'y aurait pas tout ça. Toutes les sciences humaines qu'on parle. Я думаю, что если бы не было Декарта, то у нас бы с вами здесь тоже сейчас не было, потому что бы не было психологии, не было ни одной гуманитарной науки. Parce qu'il pose vraiment que c'est la conscience qui est le point de départ de tout. Потому что именно он впервые говорит о том, что сознание является точкой отсчета, опоры. Alors, bon, il a été critiqué pas mal, hein, il est toujours critiquable. Он, конечно, и при жизни его очень много критиковали, и сейчас его идеи критикуют. Parce qu'on revient à la question d'Averroès et de saint Thomas d'Aquin. И мы возвращаемся к этому спору, который был между арабским ученым Аверроэсом и католическим Сент-Тома д'Аквин. Parce que sans s'en rendre compte, Descartes, il fait un auto-positionnement. Потому что, не осознавая, Декарт, он противоположно высказывает им. Le je qui pense déduit le je qui existe. Я, которое думает, оно сокращает я, которое существует. Mais on en revient à la question, mais suis-je l'auteur de mes pensées? То
То есть, являясь, то есть получается, под сомнением, я ли мысли? Alors ça, il n'y a pas que moi qui ai fait cette critique à Descartes. И это не я критиковал Декарта, то есть критика это не мне принадлежит. Je l'ai peu connu, à vrai dire. Я мало знаком с Декартом. Donc, il y a ça. Alors le problème de Descartes qu'il va avoir après, Проблема Декарта, которая возникнет позже, c'est que de là, il a cette certitude qu'il existe, c'est sûr, mais il va avoir un problème, c'est de dire, mais est-ce que le monde extérieur existe? Il est sûr que lui existe, mais est-ce que le monde extérieur existe? То есть возникает проблема, то, что он, да, уверен в том, что он существует, но возникает неуверенность в том, что мир существует. Rien le prouve. Потому что ничего это не доказывает. Peut-être que je suis tout seul et que vous êtes des illusions, des rêves. Может быть, я один здесь, а вы все являетесь иллюзиями, сновидениями. Donc c'est là que Descartes se prend les pieds dans le tapis. И таким образом вот здесь Декарт и сталкивается с неразрешимой проблемой. Donc là, il ne s'en sort pas de cette question. Потому что он так и не нашел ответа на этот вопрос. Et quand on n'arrive plus à se sortir d'une question, qu'est-ce qu'on fait? On appelle Dieu à son secours. И когда мы не находим ответа на вопрос, мы призываем Бога нам на помощь. Donc, il va avoir une théorie qui est très... Enfin, je vous la fais courte. Hein. Donc, il va faire une première preuve de l'existence de Dieu. То есть он попытается сделать первое доказательство существования Бога. Bon, qui est une preuve de rien du tout, mais qui est une preuve pour lui. Которое на самом деле не являлось доказательством, но было доказательством для него самого. Donc, en gros, puisque Dieu existe et puisque Dieu est bon, il ne va pas me faire un coup pareil de faire que le monde n'existe pas. Donc, le monde existe. То есть так как Бог существует, и то есть получается, что даже нельзя подвергать сомнению тому, что мир существует, если я существую. Bon, je vous le fais un peu caricatural. Я, конечно, немножко вам карикатурно это представляю. Mais dans l'idée, c'est un peu ça quand même. Но смысл в этом. Donc il est resté bloqué, on appelait ça une aporie en philosophie, c'est-à-dire qu'il a une question qu'il n'arrive pas à résoudre. То есть он столкнулся с неразрешимым для себя вопросом. Mais, donc on a retenu de lui, alors la deuxième partie, on ne l'a pas trop retenu de lui, mais la première partie, c'est-à-dire la question du sujet qui est le fond, de la conscience, qui est le fondement de certitude, ça oui. Это вторая часть его теории, конечно, наверное, не так важна, но важно то, что он как раз принял сознание как основу всего существования. Donc ça veut dire que la réponse qu'il lui va donner à cette vieille question, le je qui pense, c'est égal au je qui est. То есть вопрос на старый, ответ на этот старый вопрос, я мысль, это значит, я существую. Tout le monde après va s'engouffrer là-dedans. Ну, все тогда этот вопрос восприняли очень в штыки. Alors, ça, comme d'habitude en philosophie, une question en ouvre deux ou trois. Но философия, когда один вопрос возникает, порождается сразу два-три других вопроса. Parce que ça va ouvrir une autre question. Quand il dit que cette affirmation, je pense donc je suis en gros, hein, n'est vrai qu'au moment où je la pose. Это утверждение, что я мыслю, значит, я существую, оно верно только в тот момент, когда я так думаю. Cela implique de savoir si ce je est un processus d'apparition ou une structure, une substance. И здесь нужно понять, я — это процесс появления или это структура, субстанция. C'est-à-dire, est-ce que le je, il apparaît juste là? То есть это я появляется вот прямо здесь? Donc c'est un processus d'apparition d'un je. Или это процесс появления я? Ou bien est-ce que c'est une structure, une substance? Ça existe, il y a un je. Voilà, point final, il existe là maintenant, demain et après-demain. Или я — это как структура, как субстанция, которая вот здесь она сейчас есть, будет завтра, послезавтра. Alors du coup, ça ouvre une autre question. И таким образом открывается другой вопрос. C'était une histoire que se racontaient les Grecs au coin du feu, qui est la question du bateau de Thésée. Je ne sais pas si vous la connaissez. Я думаю, что, может быть, вы знаете, этим вопросом задавались еще и античные греки, касающиеся корабля Тесея. Vous ne connaissez pas? Вы знаете эту историю? Alors je vous la raconte. Я вам расскажу. Donc, Thésée avait un bateau. У Тесея был корабль.
Thésée, il vit très vieux, donc ce bateau, il navigue, il navigue, il navigue. Ну вот на этом корабле он много проплывал. Et au fur et à mesure, il a des planches qui pourrissent. И, конечно, как этот корабль он много использовал, были доски в корабле, которые износились. Donc on change les planches. И так меняются доски. Et au bout d'un certain nombre d'années, toutes les planches ont été changées. И через какое-то время все доски были уже новые в корабле. Mais quelqu'un, un esprit malin, a récupéré les vieilles planches. Но кто-то, какой-то хитрец, он старые доски забрал. Avec ça, il a reconstruit le même bateau. И из этих старых досок он построил корабль. C'est lequel le vrai bateau de Thésée? И какой теперь настоящий корабль Тесея? C'est le nouveau Это новый ou c'est l'ancien? или это старый? Vous pouvez vous raconter ça le soir et réfléchir cette nuit. Вы можете вернуться к этой истории сегодня вечером, подумать ночью над ней. En fait, cette question du bateau de Thésée, c'est en gros la même question que Descartes. Этот вопрос корабля Тесея, это, можно сказать, один из главных вопросов самого Декарта. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui se tient dessous? C'est-à-dire, au niveau identitaire, qu'est-ce qui se tient dessous? То есть, что находится внизу? Alors, en français, ce qui se tient dessous, ça se dit substance. Sub, c'est dessous, et То есть, stance. мы этим, слово субстанция как раз обозначает то, что находится внизу. То есть, в самом начале. Alors Descartes, il répond, il dit, le support est le je qui pense. C'est ça le fondement. То есть Декарт, он предполагает, что опора – это то, что я думаю, я мыслю. Ça, il a clos la question. Таким образом, он закрывает вопрос. Mais le je qui pense, Но я, который мыслю, est-il une substance dans le sens moderne это субстанция в современном смысле ou substance dans le sens ancien? Alors je vais expliquer. либо субстанция, ну, скажем, в старинном смысле. И об этом я это объясню сейчас. Alors substance dans le sens moderne, Субстанция в современном смысле c'est la traduction du grec ousia. это перевод слова греческого «узия». Et ousia en grec, ça voulait dire une propriété. «Узия» это раньше означало собственность в греческом. Une propriété agricole, ça pouvait être une ousia. Это может быть какая-то сельская собственность, какой-то надел. C'est ce qui appartient en propre, То, что принадлежит собственнику, mais qui a une étendue, qui est quelque chose qui existe matériellement. это то, что существует материально. Et dans le langage moderne, quand on dit substance, ça renvoie à la matière notamment, quelque chose de concret. И когда мы говорим сегодня слово «субстанция», это нас отсылает к какому-то материалу, к чему-то конкретному. Par contre, substance dans le sens que j'appelle ancien, А субстанция в старинном смысле, то, что я называю старинным смысле, donc ancien c'est les vieux grecs, то есть это касается того, как понимали это античные греки. ça se disait hypokaimenon. Это слово «ипокаймон». Alors hypokaimenon, ça veut dire pareil, c'est hypos qui est dessous, kaimenon ce qui est posé. То есть это что-то, что есть внизу, на что является основой. Mais pour les Grecs, ce qui est posé dessous, ce qui est le support des choses, Но для греков то, что вот внизу, что является опорой, c'est pas quelque chose. это не что-то. Pour eux, c'est physis. Для них это физис. Physis, c'est l'énergie. Это энергия. Mais ce n'est pas quelque chose. То есть это не что-то. C'est ce qui produit tout. Это то, что все производит. Et qui a ni début ni fin, qui est sans fin. И которое бесконечно, не имеет ни начала, ни конца. Voilà. Donc, ça veut dire que quand Descartes il pose ça, on ne sait pas trop de quel côté il le pose. Soit du côté d'un sujet qui est une substance dans le sens moderne, c'est-à-dire il y a un sujet qui existe, bien concret, qui est là, maintenant, demain, toujours le même. То есть, когда вот Декарт вводит это понятие, субъект, мы не можем понять, в каком это смысле используется в слове субстанция как в современном, когда это существует, и это отсылает нас к чему-то конкретному. Ou est-ce qu'il le prend dans le sens de l'hypokaimenon, c'est-à-dire dans le sens d'un processus de subjectivation permanent?
либо он это использует в значении античном, греческом, то есть когда это был постоянный процесс субъективации. Alors, je ne répondrai pas à la question de savoir ce que pensait Descartes. Si, quand même, je pense qu'il était plutôt du côté de la substance et de la structure. И тут Федунов сам предполагает, что Декарт был ближе к понятию субстанции, как именно структура. Donc, de tout ce que je viens de vous dire, on voit bien que le je, avec un je majuscule, si on veut, le soi, l'être de la chose, plus on le cherche, et moins on le trouve. Таким образом, из того, что я сказал, получается я, то есть заглавная буква я. Чем больше мы его ищем, тем меньше его находим. Donc la question reste entière. Est-ce que le sujet, qui est l'objet de notre préoccupation thérapeutique, quand même, en général, est-il une substance, une entité chosique, dont on peut définir les qualités, ou est-il un processus de mise en forme? Il faut que je le refasse peut-être. Voilà, tiens, tu peux le dire. То есть главный вопрос заключается в том, что я – это субъект, и являющийся объектом нашей терапевтической деятельности, это субстанция, представляющая собой целостность, что-то единое, которое чьи качества можно определить, или это процесс, который образуется логос, гештальтум. Alors, quand je dis processus de mise en forme, je mets à côté logos et gestaltum. Почему этот процесс придания формы, гештальтум, логос, это я все помещаю как бы в одном. Alors, logos, c'est le terme grec qui a donné langage et tout ça. Логос – это греческий термин, который вошел в употребление, в язык. Et gestaltum, c'est un terme allemand, donc qui a fondé la gestalthérapie, qui est la prise de forme des choses. И гештальтинг – это уже немецкое понятие, которое является одним из основополагающих гештальтерапии. Mais je vais développer ça après. Но я это еще буду развивать чуть позже. Ce que vous pouvez voir déjà, je trouve, c'est que les options de la psychothérapie, des différentes branches de la psychothérapie, sont quand même à la base des options philosophiques. Единственное, что здесь нужно как бы вывод сделать, то что опции развития разных направлений психотерапии, они все имеют основу философскую. C'est parce qu'on a pensé le sujet d'une certaine manière à une certaine époque. То есть субъект мы представляли по-разному, в разные эпохи. Qu'on a développé une pensée qui va dans ce sens. И которая развивала мысль философскую в определенном направлении. Un livre qui est intéressant à lire, par exemple, c'est le premier traité de psychologie qui existe, qui est le Péripsyché d'Aristote. И первый трактат философский, который очень интересно прочитать, это Péripsyché. Péripsyché Аристота. En latin, de anima. На латинском de anima. En russe, je ne sais pas. Enfin, de l'âme. Это душа. Душа. Et donc, c'est quand même un traité de psychologie qui parle de la psychologie humaine. Трактат о душе – это как раз психологический трактат, который, dans lequel il n'y a jamais le mot de conscience. в котором не используется слово «сознание». Tout simplement parce qu'en grec, il n'existait pas. Потому что просто в греческом языке его не существовало. C'est-à-dire qu'il peut parler de l'âme. Enfin, l'âme, c'est la traduction de psyché, donc qui a donné psychisme. Le grec, c'est psyché. Et âme, c'est la traduction de psyché en latin. То есть получается, что душа – это переводится как психика в латыни. Donc qu'on parle d'âme ou qu'on parle de psychisme, c'est la même chose. То есть когда он говорит о душе, это означает, что он говорит о психике, это одно и то же. Et donc on peut parler de tout ça sans parler ni du sujet, ni de la conscience. То есть о таких вещах можно было говорить, не употребляя понятие субъекта и сознания. Lisez-le, c'est intéressant. Читайте этот трактат, он очень интересен. Pas le soir au lit. Но только не вечером, не перед сном. Bien. Alors on va en venir peut-être plus particulièrement quand même aux options de la Gestalt, parce que dans les différentes branches de la psychothérapie. Конечно, есть разные направления психотерапии, но мы, наверное, сейчас будем брать направление на гештальт-терапию. Chacune a pris des options philosophiques différentes, on pourrait dire. И в разных направлениях психотерапии понятия философские получили особый смысл. On
pourrait dire que, par exemple, que Freud est resté dans une dimension très classique de la philosophie. Можно сказать, что Фрейд остался в очень классической философской версии. Dans une dimension un peu métaphysique. Можно сказать, что в метафизической области. Alors que la Gestalt-thérapie a pris d'autres options. А гештальт-терапия, она обратилась к другим философским понятиям. En fait, ces options, elles pourraient, en schématisant, elles peuvent se diviser en deux. И эти понятия, эти опции можно разделить схематично на два. Donc il y a une option qui est du côté de la structure et de l'ousia, qu'on parlait tout à l'heure, donc de la substance prise dans ce sens-là. То есть одни опции, касающиеся структуры или субстанции, о которых мы только что говорили. C'est-à-dire qu'on va défendre des structures, comment de développement, etc. То есть касается структур, их развития и так далее. Pour la constitution d'un sujet qui est une figure stable. Для того, чтобы создать, построить субъект, который является стабильным. Ou une option qui est plus une option de processus. Или другая опция, другие понятия, которые касаются процесса. C'est-à-dire qu'il y a un processus de subjectivation qui est permanent. То есть есть процесс субъективации, который постоянен. C'est-à-dire qu'on devient un sujet en permanence. То есть вы становитесь субъектом постоянно, mais par rapport à des situations qui sont changeantes. но по отношению к ситуациям, которые постоянно меняются. Donc c'est un processus à la limite plus aléatoire aussi. То есть таким образом этот процесс очень подвижный. Donc, si on revient à la Gestalt-thérapie, Если мы вернемся к гештальт-терапии, donc au début, là, enfin, je terminais par ces deux mots de logos et de gestaltung. я вот не закончила, не объяснила еще эти два слова логос и гештальтинг. Donc d'une certaine manière, bien qu'ils viennent de continents très différents, Они исходят из разных культур, из разных ils ont une signification commune. но у них общее значение. Alors logos qui a donné en français langage, logique, connaissance sûre, etc. От слова логос во французском произошли слова знание, уверенный и так далее. À l'origine, ça signifie mettre ensemble des épis de blé pour en faire une gerbe. Но изначально это слово обозначало объединить зерна, чтобы образовать колос. Donc ça veut dire que c'est prendre des choses différentes, То есть взять разные вещи, les mettre ensemble поместить их вместе et donner une signification autre. и дать другое значение. Donc logos, c'est en ce sens-là que l'évangile de Saint Jean, par exemple, démarre toujours par « au début était le logos ». Например, как раз один из апостолов, он всегда говорит, что первый всегда это был логос. Parce que c'est en nommant les choses, quand on nomme les choses, qu'est-ce qu'on fait? On prend des tas d'éléments, on les met ensemble et on dit « ça c'est une chaise ». То есть, когда мы образуем логос, например, мы берем какие-то вещи, и это все складывается в одну картинку, и так получается, например, стул. Logos. Это логос. Donc le logos crée des formes. То есть логос создает форму. L'objet que je crée, quand je dis chaise, n'existe pas en elle-même. Ce que j'ai essayé d'expliquer à ceux qui étaient dans le groupe cet après-midi. Объект, который я пытаюсь создать посредством логоса стул, он не существует. C'est une création de notre langage. Это создание нашего языка. Il n'y a pas de chaise pour les kangourous. Например, не существует стула для кенгуру. Alors, Gestaltung a une signification semblable, И у гештальтинга у него подобное значение. puisqu'il désigne le processus de création d'une forme Потому что он обозначает процесс создания формы à partir d'éléments disparates. на основе исчезающих элементов. Par exemple, même si on prend au niveau de l'humain, le fait qu'on ait voilà, des sensations, des émotions, des pensées, des images, des choses un peu disparates en fait. Например, мы все люди, у нас есть образы, ощущения, чувства, картинки, это все исчезающее. À un moment donné, ces choses-là vont se rassembler dans une forme ou une figure. Но в какой-то момент это все соединяется в форму, фигуру. Donc on pourrait dire le mot signification aussi, То есть можно также говорить слово значение, qui va signifier à la fois un monde,
который будет означать мир et un sujet. и субъект. Comme disait déjà ce vieux Kant, Как, например, говорил старик Кант, il disait toujours qu'il n'y a de sujet que pour un objet, то есть только для субъекта существует объект, et d'objet que pour un sujet. и объект существует, и наоборот, субъект существует только для объекта. Ça marche ensemble. То есть это постоянная взаимосвязь. Donc la Gestalt-thérapie s'occupe du processus de création des Gestalts. То есть гештальт-терапия занимается процессом создания гештальта. De ce processus qui va créer à la fois un monde. Alors un monde, c'est le monde, ce monde de chaises, de machin bidule, c'est tout ce monde dans lequel quotidien, dans lequel on vit. То есть процесс, который создает мир, мир, который включает предметы, стулья, столы, то есть мир, который нас окружает, Mais qui est le résultat d'un processus de signification. который является результатом процесса придания значений Et la création d'un sujet de ces objets, de ce monde, и создание субъекта, объекта для этого мира, qui est aussi une signification. который тоже является значением. Donc un sujet et un monde. То есть получается субъект и мир. Alors elle en est arrivée là à cette manière de penser parce que effectivement les fondateurs de la Gestalt-thérapie ont été influencés par Husserl. И пришли к этой идее, потому что основоположники гештальт-терапии, они были под влиянием Гуссерля. Alors Husserl, tout le monde ne connaît pas, donc il s'appelait Edmond. Voilà. Может быть, вам это имя не совсем знакомо, его звали Эдмон. Il est né à la fin du 19e et il est mort. Il a les mêmes dates de naissance et de mort que Freud, d'ailleurs. У него практически подобные даты жизни, то есть почти так же, как у Фрейда. Ils habitaient dans le même coin, mais ils ne se sont jamais rencontrés. И он даже жил неподалеку, но они никогда не встречались. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est Husserl, ce qu'il va faire. En fait, il va résoudre le problème de Descartes, que je vous avais laissé tout à l'heure. Именно Гуссерль решит проблему Декарта. Donc ce problème de l'existence du monde extérieur. То есть проблема существования внешнего мира. Donc, en gros, et pour faire vite, Husserl, il s'est dit, ok, prouver l'existence du monde extérieur, si on le pose comme ça, il y a un monde extérieur qui existe en dehors du sujet, c'est impossible de déterminer une validité. И он задается вопросом, что если есть, если мы задаем вопрос, существует ли внешний мир, значит он должен быть. N'empêche que ce monde, il m'apparaît. То есть этот мир мне кажется. Donc ce monde-là, en fait, la question de savoir si ce monde existe ou n'existe pas vraiment, puisque je ne peux pas y répondre, je vais la mettre de côté. И так как я не могу дать точный ответ на то, существует мир или нет, поэтому я этот вопрос оставляю в стороне. Et je vais m'intéresser à ce qui reste. Я буду интересоваться тем, что остается. Donc ce qui reste, c'est ce dont je fais l'expérience. Остается то, что составляет мой опыт. Et donc je vais m'intéresser qu'à ça. И значит, получается, что я должен интересоваться только этим. C'est ce qu'on a appelé la réduction. То, что мы называем редукцией. Il a réduit comme on réduit une sauce en cuisine, pareil. То есть, точно так же, редукция это можно еще как уменьшение тоже сказать, как, например, мы контролируем количество соуса, когда готовим что-то на кухне. J'arrête de me poser la question de savoir si vous existez vraiment. То есть я, конечно, хотела бы знать, существуете ли вы на самом деле, Parce que ça, je ne pourrais jamais y répondre. но на этот вопрос я никогда не найду ответа. Par contre, vous existez pour moi. Но вы все-таки для меня существуете. Donc c'est le pour moi qui est intéressant dans l'histoire. И вот это для меня, это как раз то, что меня интересует. Et donc je vais m'intéresser qu'à ça. То есть я буду заниматься только этим. Donc, quand il fait ça, de certaine manière, il résout le problème de Descartes. И вот как раз такой подход, он решил проблему Декарта. Parce que où Descartes n'arrive pas à trouver une solution, c'est parce qu'effectivement, pour lui, dans sa tête, le monde extérieur existe vraiment. Декарт он не пришел к какому конкретному ответу, потому что для него внешний мир, он точно существовал. Il est encore victime du syndrome d'Adam et Ève. Adam et Ève, tu sais, le mec et la nana qui sont faits par Dieu.
То есть он является, Декарт был еще жертвой синдрома Даная. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un monde qui est posé là et qui existe vraiment. То есть мир, который вот здесь, и он существует на самом деле. Alors que Husserl, il va dire non, ce qui est là, ça fait partie de ma constitution du monde. И Гуссель говорит, что здесь это является составной частью меня. Je n'ai pas approuvé son existence. И я не могу доказать существование этого. J'en fais l'expérience. Я это понимаю через опыт. Maintenant, est-ce qu'il existe vraiment, vraiment? Ça, j'en sais rien. И чтобы понять, существует на самом деле, я на это не могу ответить. Et à la limite, je m'en fous. И мне на это наплевать. Donc, Husserl va adopter un peu cette méthode-là tout le long. C'est-à-dire, ok, je vais toujours m'appuyer, utiliser que ce dont je fais l'expérience. И Гуссель будет как раз использовать этот метод, он будет всегда опираться на опыт. Et ne jamais utiliser dans mon rapport au monde que ce qui est présent là. C'est-à-dire ne pas faire d'inférence de choses extérieures. И он всегда будет рассматривать в отношениях с миром только то, что проживается в опыте, не ссылаясь ни на что из внешнего мира. C'est pour ça que la phénoménologie s'est toujours mariée assez mal avec la psychanalyse. Поэтому феноменологию очень сложно поженить с психоанализом À cause de la métapsychologie. из-за метапсихологии. Parce que la métapsychologie est une théorie qui n'est pas issue de l'expérience immédiate. Потому что метапсихология – это теория, которая не исходит из опыта. Et à travers laquelle je vais essayer de comprendre ce qui se passe là dans la situation immédiate. И через эту теорию невозможно понять то, что происходит вот сейчас в этой ситуации. Donc, comme si j'essayais de faire rentrer quelque chose dans quelque chose qui est déjà préfabriqué. То есть как если бы я пытался внести в этот опыт что-то извне, что уже готово. Alors que d'un point de vue phénoménologique, je n'ai aucune idée a priori de ce qui est là. Je vais essayer d'en faire l'expérience. А то, что касается феноменологического подхода, то есть у меня нет никакой идеи, что здесь, то есть я все рассматриваю только через опыт. Donc, utiliser, je dirais, le moins possible tous les apports que je peux avoir d'extérieur. Je dis le moins possible parce que c'est pas possible d'avoir rien. Таким образом, нужно использовать как можно меньше опор извне. Я говорю как можно меньше, потому что очень сложно их вообще не использовать. Mais donc tout ce processus de réduction, d'époquer, le terme c'était aussi époquer. И все эти процессы и понятие эпохи, это тоже к этому теме подходит понятие. Oui, époquer en grec, ça veut dire suspension du jugement. И эпохи по-гречески означает удержание осуждения, суждения. Donc ça, normalement, c'est un processus, époquer est un processus sans fin, parce qu'effectivement, au fur et à mesure que je découvre toutes les constructions que j'amène ailleurs dans l'expérience ici, И эпохи – это такой постоянный, бесконечный процесс, по мере того, как я воспринимаю все то, что меня окружает во внешнем мире. de m'en rendre compte, ça peut me permettre de m'en distancier. Встречаясь с этим, я могу дистанцироваться, Mais c'est pour percevoir qu'il y en a encore d'autres derrière. но одновременно с этим я понимаю, что что-то есть позади меня. Donc c'est un processus sans fin. То есть получается такой вечный, бесконечный процесс. Que Husserl n'a pas amené à son terme d'ailleurs. Parce qu'il s'est fâché avec les premiers phénoménologues avec lui. Но так как Гуссель, он рассорился с первыми феноменологами, поэтому он не использовал это понятие. Parce qu'il a fait un peu comme Descartes. À un moment donné, il a dit, bon, en fait, j'ai trouvé ce qui est à la base de tout, c'est la conscience. Bon, la conscience, c'est pas la conscience d'un sujet pour lui, hein, c'est une espèce de conscience globale. И Гуссель, можно сказать, поступил как Декарт в свое время. То есть он да, признал, что вот он открыл сознание, но для него сознание это было не какого-то конкретного субъекта, а просто сознание. Cette conscience constitue des significations. И это сознание, оно создает значение, смысла. Comme s'il s'était arrêté là. Получается, как он остановился на этом моменте. Et donc c'était le virement, on a appelé ça le virage de la phénoménologie transcendantale.
То есть мы это называем как бы поворотом к трансцендентальной феноменологии. Et donc, bon, ça a créé un problème. C'est là-dessus, là, je ne vais pas vous en parler parce que là, ce serait très compliqué, mais c'est à partir de là qu'Heidegger a construit aussi sa pensée en disant, mais non, cette conscience, c'est quoi ce truc-là? И вот как раз поводом для дискуссий, споров с ним было то, что, что такое было сознание. То есть вопрос, что это за сознание. Mais bon, pour la suite, vous lisez Heidegger. И в продолжение этого вы можете прочитать Хайдеггера. Donc la Gestalt s'est inspirée de ce courant de pensée-là. И гештальт направление, оно вдохновилось именно этим подходом. C'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse pas vraiment à une psyché, comme on la détermine dans la pensée classique. То есть гештальт-подходе не интересуется напрямую психикой, как это принято в других школах. Elle s'intéresse à comment des choses, donc des choses, un monde et un sujet, prennent forme. А интересует то, как мир и субъект принимают форму. Ou n'y arrive pas. Или как не получается принять эту форму. Mais on en revient toujours quand même, du coup, ça pose en arrière-fond cette idée quand même que l'être humain ne maîtrise pas grand-chose. Но всегда нужно в голове держать эту идею, то, что человеческое существо, оно мало чем управляет, мало что контролирует. Parce que ces créations de formes ne sont pas liées à la volonté d'un sujet ni à une pensée intellectuelle. Потому что создание формы, оно не связано с человеческим существом, с его желанием. C'est quelque chose qui se fait. Это что-то, что создается. Et qui, du coup, se constitue un peu indépendamment du sujet. И которое, можно сказать, формируется, создается независимо от субъекта. Le sujet, on pourrait dire que la place qu'il a, c'est celui de s'engager dans quelque chose qui est déjà là. То есть можно сказать, что задача субъекта – это войти в что-то, что уже есть. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Не знаю, понимаете ли вы то, что я говорю? Если да, то хорошо. C'est-à-dire qu'il y a des processus qui se passent. То есть есть процессы, которые происходят. On est toujours engagé dans des situations. Мы всегда находимся включенными в ситуацию. Et dans ces situations dans lesquelles on est déjà engagé, même sans s'en rendre compte, И вот в этих ситуациях, в которые мы включены, даже это не понимая, la liberté du sujet, c'est à la limite de les choisir, mais alors qu'elles sont déjà là. свобода субъекта заключается в том, чтобы выбирать эти ситуации, хотя он уже, в принципе, в этих ситуациях находится. Ça fait penser un peu à quelque chose que Nietzsche avait repris, mais qu'il avait piqué aux stoïciens. Это также близко с идеей Ницше, а Ницше эту идею заимствовал у стоиков. Qui s'appelle l'amour fati. Amor fati. L'amour du destin. Amor fati. Фатическая любовь. Oui, en latin c'est amor fati. Фатическая любовь. Voilà. Et alors, ça voulait dire quoi ça? Что это означает? Alors, bon, les Grecs, eux, ils avaient croyaient au destin. Греки, они верили в судьбу. Donc, ça veut dire que leur vie est déjà marquée, inscrite. То есть, что их, она уже была вся расписана. Donc, ils ne peuvent pas choisir grand-chose après. То есть, они в этой жизни мало что могут выбрать. Mais par contre, comme ils aimaient bien la liberté quand même, Но все-таки, так как греки любили свободу, ils s'étaient dit, mais en fait, un acte possible de ma liberté, c'est de choisir le destin que j'ai. но есть все-таки единственная свобода, то есть выбрать путь судьбы. Donc, c'est pas moi qui décide, mais je choisis ça. Это не я принимаю решение, но я выбираю это. C'est-à-dire, je dis oui à ce qui m'arrive. Je dis oui à ce qui m'arrive. Ну да, то есть я принимаю этот выбор, принимаю этот путь. Alors ça, c'était la version grecque. Это, конечно, была греческая версия. Nietzsche, qui a repris ça, vu que c'était un romantique, il a rajouté une couche, il a dit, mais ça ne suffit pas de vouloir ce qui est déjà là, il faut aimer ce qui est déjà là. И Ницше добавляет такого представителя романтизма, добавляет еще один слой, нужно не просто принимать то, что вот выбрано, но еще и полюбить это.
Et on pourrait dire que la phénoménologie, plus heideggerienne de ce point de vue-là, va rajouter quelque chose qu'elle va dire, mais c'est aussi en choisissant ce qui est déjà là que je modifie ce qui est déjà là. И то, что потом продолжит Хайдеггер и его последователи, то, что вот то, что у меня сейчас есть, я могу поменять то, что у меня сейчас есть. Parce que dans la pensée grecque, il y a quand même une espèce de pirouette pour essayer d'avoir l'air libre alors que je ne le suis pas. Потому что, то, что касается греческой версии, то там не было этой свободы. Et l'humain n'a pas beaucoup de pouvoir, il est le jouet des dieux qui s'amusent bien avec lui. Потому что люди, они там играли как раз через посредством античных богов, то есть античные боги все предсказывали, предрешали. Alors ce que va amener Heidegger, c'est plutôt ça, c'est-à-dire qu'on est participant de ça. C'est-à-dire le fait de prendre, d'accepter, de s'approprier, on prend le terme d'appropriation, de s'approprier ce qui est là. И Хайдеггер, он как раз приходит к идее, что мы являемся участниками, и мы это берем для себя, то есть делаем это собственным, своим. Donc, en faisant ça, je modifie aussi le monde. И когда я вот беру это как бы для себя, я таким образом меняю мир. Et voilà, mais dans cette pensée-là, donc, qui est aussi propre que la Gestalt a repris en partie, И из этого подхода, это что заимствовала гештальт-терапия, on est loin d'un sujet tout-puissant. мы далеко от темы мощи. Du coup, ça développe beaucoup plus toutes les idées de, comment dire, déjà de situation, c'est-à-dire qu'on appartient à des situations. То есть, получается, мы уже принадлежим ситуации. On est indissolublement liés les uns aux autres. Мы неразрывно связаны один с другим. Donc c'est plutôt les idées de soutien, de communauté. То есть это скорее идея поддержки сообщества. Et pas du tout l'idée d'un sujet autonome qui devrait être autonome, je ne sais pas ce que ça veut dire, et indépendant. Но не тема автономного, независимого субъекта. Ça va? Je suis fatigué. Bon. J'ai lancé un peu des pistes là. Donc peut-être là, je pourrais clore sur cette espèce d'exposé un peu. On pourrait encore dire longtemps, mais j'aimerais bien plutôt qu'on interagisse avec vous. Я, наверное, буду немножко закругляться, потому что я могу на эту тему говорить очень долго, но я хотела, чтобы мы с вами взаимодействовали. Je vais voir si vous avez des réflexions, des questions. Может быть, какие-то есть мысли, вопросы. Je m'excuse un peu par rapport à des personnes ici qui ne sont pas gestalt-thérapeutes. On a parlé beaucoup de la gestalt. Я прошу прощения у тех, кто не является гештальт-терапевтом, хотя, видите, наша большая часть лекции была посвящена этому. Mais je pense qu'on peut ouvrir la question à d'autres thérapies. Но это может породить тоже какие-то новые вопросы у вас. Et ce qui est sûr, c'est que toutes les thérapies, quelles qu'elles soient, s'inscrivent toujours dans une vision du monde. Важно знать, любая психотерапия, вписывается ли она в философское видение мира. Et que toutes les visions du monde sont aussi toutes justifiées qu'elles sont injustifiées. И видение мира, они оправданы или не оправданы. L'important, c'est la cohérence que chacun de nous peut avoir dans sa pratique. И важна эта связь, которую мы должны иметь между этим миром и своей практикой, которую мы ведем. Voilà, la gestalt n'est pas plus blanc que les autres. И гештальт-терапия это не лучше получается, чем в любом другом направлении психотерапии. Mais l'important, c'est d'être cohérent avec ces options philosophiques, en fait. И важно быть связанным, целостным с этими философскими понятиями. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'économie de faire un peu de philosophie quand on fait de la psychothérapie. Поэтому, например, нельзя заниматься экономикой вместо философии во время психотерапии.